naigingon nga the more you know the person, the more you understand him. And the more you understand that person, the more you love that person. So, kinahanglan ang panag-ilanay, prinsip. Aron makaila ka sa imong kapikas o ang imong Ginoo. Probably this time, si Felipe, namutana siya, pakit ako nga amahan. Nung si Jesus nga, ay Felipe, kadugay na ito para guban. Wala gyapon kita sa amahan, ako ang amahan usara. Kaya bang, perhaps they were under the permission. For 3 years, nag-uban ang Ginoo sa iyang mga tinunan, pilit niya kining matawhana ng iyang apostoles, before sila padala, mga disipulo silang tanan, and we're under training sa pag-ila-ila. O kining matawhana, kasaksi sa mga buhat ni Kristo diya sa pangluwas, buhat sa paghimog mga milagro, uban pa nga mga buhat nga buhat sa kaluwasan. O ito hindi pa matugkad ni Felipe ang mga mensahe sa iyang master kasi Jesus kung sa relasyon samahan o kang Jesus na ingon sa San Juan Ebanghelyo, Jesus ang amahan usara. Kung di mo to o kanako sa gisulti tuuhi ang akong buhat, kaya buhat mo na'y mo certify ako gikan samahan nga ako ang amahan usara. So, bisag kanato, usawa na ito pagkaila sa Ginoo, makita makaila. Kanang constant nga dialogue, kaniya, constant nga makita, kaniya, kanang atong pagsimba, kanang atong pag-ampo matagadlaw, sa ngadto-ngadto kita makaila sa Ginoo, kung unsay mensahe niya, kanato sa atong kinabuhi. Mupitaw na, kung di takuang sa pag-ampo, kanunay kita, nga mangutana, God, ganong nahitaw ba ang kini? Kaya nga naman, di ta kasabot sa plano sa Dios kanato kay di man ta mag-ampo, di man ta makiistorya, makigimawat kani matag adlaw diya sa pag-ampo og santos nga misa. Muna bitaw requirement kanato nga adlaw ta, first thing first is to pray. We start the day with prayer. Start the day with God before anything else. Kay maybe the whole day you'll be busy about your concern. Muna importante nga pag ila-ila bisag nga manag-uyab, ila-ila sila. At sila mag-commit sa ilang galingon nga mahigugma sa usag-usa. Muna kanato usab nga kanang makaila kita sa Ginoo kinsa nga atong gituhan, kinsa atong isaligan before ta mag-commit sa atong galingon, muna nga makaila ura kita kaniya. So ngadto-ngadto sa hinay-hinay makaila kita sa Ginoo, muna ang nahitabo sa mga apostoles nga sa ilang pahiguban kang Hesus sa pagkabanhaw diya sa kasabot kinsa ang ilang giuwanan si Hesus. Musa bali na diyan abot ang ilang commitment, total commitment diha sa kanabang pagsunod nga nagpakamatay sila tungod alang sa Ginoo, tungod kay ang panghigalaay nila na misamot ka lig-on. During my ordination, I chose the kanabang letter of Paul. Nakalimot ko from Ephesians nga sa akong sulat diya sa brochure, sa invitation nga I will offer my life completely to the Lord at the Lord's service. Ako na una-una nga buto sa ugalingon, statement from the letter of Paul to the Ephesians nga naot apoy anako kini akong gihimo nga kanang statement kinutlog ikan sa sulat San Pablo aron makahimaton ko nga ang akong pagka-ordain ako nga kanang dusubay sa saad sa pag-offer, paghalal sa akong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Bisan pa man sa kadaghan nga mga tentasyon, ipang sa kadaghan nga mga pagsulay, sa kadaghan nga mga sala nga nabuhat. I'm celebrating my 30 years in the ministry. Thank God for being faithful to me. He has faithful to me ever since. Nga ako, dili ko ingon islit nga tao nga ingon nga there is no guile in me. Dagay kasaway. Bisag wa pay kasaway sa imong galingon, dagay baser around. Hinaot punta nga ang atong kalig-on na sa Ginoo, di kita mosalig sa atong katakos.
San Antonio, obispo, wala nagpaningkamot siya pagdepensa sa simbahan kay nakaila siya sa iyang gituhan, nakaila siya unsa ang simbahan itukod ni Kristo.